This footage was taken by a nickel mine worker named Irwandi in Indonesia. He and his colleagues were repairing a smelting furnace. Hours later, there was an explosion. Irwandi died on the spot. In total, 21 workers died and over 30 were injured. Saya berpikir mati waktu itu karena sudah memang tidak bisa jalur. Saya bilang, tidak bagus matiku begini. Saya ingat semua juga ini. Istriku, anak saya sudah teriak kami juga. Indonesia is the world's biggest supplier of nickel, a key component in electric vehicle batteries. As production of EVs skyrockets, the mines and smelters in the Morowali Regency of Sulawesi Island contribute billions to the economy. But this energy revolution is being built on the backs of environmental destruction and modern-day slavery. Nickel is the cheapest and the highest energy density, and that's why increasing nickel is a goal of ours. Indonesia's nickel mining boom began with the discovery of nickel reserves close to the Earth's surface, coupled with a growing demand for the production of EV batteries. 84% of the country's nickel mines and smelters are located here in Sulawesi. The epicenter is the Indonesian Morowali Industrial Park, or IMIP. Local environmental journalists, who we're calling Johan and Zufar for their own security, have been documenting the impact of Indonesia's growing nickel industry. Sejak 2018 saat itu lingkungan keindahan alam dan juga apa-apa saja yang menjadi potensi wisata di Sulawesi. Tapi setelah lepas itu kami melihat bahwa beberapa tempat-tempat ini dia menjadi terancam. Yang paling membuat kami resah itu bahwa yang di dalam pertambangan atau di industri-industri besar itu selalu yang menjadi korban masyarakat akar rumput. Itu yang membuat kami terinspirasi untuk menyuarakan hak-hak masyarakat akar rumput yang berada di desa. Jadi kami mencoba untuk membantu menyuarakan lewat jurnalisme. But their job is not easy. Thanks to its ability to generate wealth, IMIP has been declared a vital national asset. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di industri nikel ini, pada waktu baru dilarang ekspor biji nikel, PNBP kita sekitar 29 triliun rupiah. Sekarang di tahun 2023 itu sudah meningkat menjadi 173 triliun rupiah. Ini luar biasa. IMIP is now heavily guarded by military forces, and there are reportedly plans to build a military base in the area. This makes it hard to find out what's really happening inside. Kameranya simpan. Simpan. Iya, no kamera. No camera. Jangan nampakkan. Udah pergi ke sana, kita balik pulang. Pergi, balik pulang. Iya. Nanti kayaknya dia curiga. Kalau ambil drone sekarang, mereka akan foto, terus dia kirim ke grupnya, dan kami akan didatangkan di sini. I'm transferring the footage just in case they stop to ask or try to get stuff. Objek vital nasional ini mengisolir dan membatasi akses informasi ke dalam kawasan-kawasan industri tersebut. Jadi ada masalah akses informasi data yang sulit untuk diverifikasi di sini. Perolehan bukti jadi sulit, komunikasi dengan korban langsung juga tidak semudah itu. Ini kan berbahaya bagi demokrasi. We experienced this firsthand when trying to contact witnesses. Tidak jawab. But incidents like this are simply too big to hide. This footage shows workers jumping 2 stories to escape the burning building. Bahkan sudah bocor masih tetap produksi. Kalau soal seperti itu dia perintah ilegal, di aturan ketiga sudah melanggar dia. 3 days later, one more explosion occurred at a separate site in the same district. Then another, killing 2 more. The quick succession of deadly explosions brought a flurry of international coverage. But for those who've been paying attention, none of this comes as a surprise. Between 2015 to 2020, Indonesian NGO TrendAsia recorded 57 deaths and 76 injuries due to smelting operations in the country. But that's just the tip of the iceberg. Our investigations found records of 333 nickel processing workers who suffered from workplace injuries from just one hospital in 1 year alone.
Kami pernah 1 minggu di Morowali itu hanya khusus untuk hitung ambulans lewat. Ada sekitar 10-15 per hari itu. Government representatives say that strict standards for worker safety and environmental protection already exist. Untuk keselamatan kerja itu luar biasa, cukup ketat. Ya misalnya ada kecelakaan, itu harus masuk laporan. Pemerintah Indonesia memang sudah mempunyai program bagaimana mereka-mereka dari industri pertambangan ini melakukan program ESG, dan perusahaan-perusahaan tambang besar itu sebenarnya sudah melakukan itu dengan baik. Yang tidak bisa kita kontrol adalah illegal mining. Nah ini masih banyak tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia. Price of nickel ore has surged to a 5-year high, and it comes after the world's largest nickel producer, Indonesia, announced an export ban of the raw commodity. Indonesia's raw nickel export ban immediately drew foreign investors to process the mineral locally. As of 2022, 21 out of 23 nickel smelters operating in Indonesia are owned by Chinese companies. Indonesia's parliament has just passed President Joko Widodo's controversial job creation bill. Former President Joko Widodo's 2022 omnibus job creation law also loosened environmental and labor protections in favor of streamlining procedures for foreign companies. Metode omnibus itu di mana ada satu aturan yang bisa mengubah banyak aturan di saat bersamaan. Ketika sebelum omnibus terbit, perizinan itu semua orang atau pelaku usaha tidak boleh berusaha sebelum mendapatkan izin. Ketika omnibus terbit, tiap orang atau pelaku usaha bisa melakukan usahanya dan sambil memenuhi komitmen perizinan. Bahkan banyak yang berpikir ya sudah buka perusahaan sekarang mudah kok. Buah dari omnibus yang mulai kita makan dan rasanya pahit. In the aftermath of the IMIP explosions, worker unions around Sulawesi held a joint protest calling for fairer pay and better protections, but they're struggling. Ada juga upaya-upaya pemberangusan serikat. Misalnya ada beberapa serikat yang melakukan aksi bersama, dan satu serikat itu semua pengurusnya itu diberangus dengan cara di PHK, dan juga ada yang dipidana. Sehingga sampai sekarang serikat itu masih tertatih-tatih. One company, Gunbuster Nickel Industry, cracked down hard on a union protest. According to China Labor Watch, GNI's management sent Chinese workers equipped with metal pipes to break the strike, blockade the factory gates, and protect the company's property. A riot ensued, resulting in the deaths of both a Chinese and Indonesian worker. Yasmin is a union worker at IMIP and has run for local election in the past. Ini serikat ini bukan hanya untuk kesejahteraan buruh itu sendiri, tapi untuk keluarga buruh itu sendiri. Masalah kenaikan gaji kemarin mereka perjuangkan, aturan-aturan yang di dalam aturan siluman itu termasuk ini masalah lambat datang, sedikit-sedikit potong poin. Dengan Tiongkok bisa, karena yang kasih aturan ini memang juga orang-orang Cina. But there are also Chinese nationals who are victims of forced labor practices. 去的时候是承诺我们做够6个月就可以回家，结果下飞机就把那个护照收走了。你要是休息的话，他就要扣你的工资，一点一点的就压榨嘛。因为在那个园区我们是出不去的。 Eventually, after months of mistreatment, Zhang Qiang and 4 other Chinese nationals escaped from Indonesia. Before this could happen, a colleague of theirs dared to make a complaint and was beaten up by thugs. Mes Cina ini. Ini mes Cina sana Indonesia. Dua ini terpisah kan? Tidak bisa mereka jalan dian kan di jalan raya begitu pakai mobil orang kan supaya kayak ada yang tahu yang biasa Cina kan yang tidak yang bermasalah dengan DP anak buah di Ranu, siapa tahu nanti mereka pukul di jalan apa itu yang ditakut. Pasti mau gila orang rasa. Buruh-buruh migran Tiongkok ini juga salah satu yang paling menderita. Persoalan human rights abuses itu di frame sebagai kepentingan asing lawan kepentingan lokal. Ya ini upaya-upaya untuk memecah
gerakan masyarakat sipil, dan memecah perhatian masyarakat. Kita perlu gunakan analisa kelas, perlu mengurai dengan baik bagaimana kelas-kelas itu terbagi dan bekerja, terlepas dari apapun ras dan nationality-nya. Nickel processing creates waste known as tailings. Indonesia and neighboring Papua New Guinea are responsible for 91% of the world's estimated 227 million tons of tailings that have been dumped into the ocean. AIR telah melakukan pemantauan lingkungan hidup di lapangan di Morowali dan juga di Kedah, dan kami menemukan logam berat di atas baku mutu, dan ini memprihatinkan karena warga nelayan di sana mengkonsumsi ikan di kawasan tersebut akan secara berkepanjangan akan terdampak dari produk alam seperti ikan yang mereka konsumsi. Their careers no longer viable, many generational fishers have gone to work as contractors at the mines and smelters. Iya, saya punya bapak kan mancing, bisa ke kebun juga, bisa ke laut. Sekarang nggak bisa ke laut karena merah semua. Mau menanam juga, mati juga. Saya lihat ini air pam ini, bekas-bekas air pam ini merah, kan kotor. Many communities and NGOs are questioning if the value generated from mining actually makes it back into the hands of locals. Sulawesi adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, tapi banyak masyarakat yang memang masih miskin dari segi infrastruktur. Misalnya di kawasan industri nikel ini. Industri nikelnya mendapatkan listrik, tetapi warganya masih kekurangan listrik. Jadi perlu pola pembangunan yang lebih berorientasikan kebutuhan masyarakat. The global demand for minerals to power green technologies has driven large-scale mining and ore processing operations, but it has also caused serious concerns about environmental sustainability and working conditions. Indonesia's new president Prabowo Subianto has pledged to continue Jokowi's policy. But doing so is predicted to lead to 3,800 annual deaths within 2 years. If the industry is left unregulated, this will rise to nearly 5,000 by the end of the decade, leaving an economic burden of $2.6 billion. Harapan untuk perusahaan, kalau bisa lah, hati-hati, jagalah keselamatan kita di sini. Takut ini pekerjaan itulah. Kayak di smelter begitu terbakar, orang pasti takut sama. Kok takut, banyak takut. Tapi demi kesejahteraan, ya kita bertahanlah di sini. Kalau dari saya pribadi, sesuatu yang merugikan masyarakat harus bersuara. Jangan takut untuk bersuara karena kamu tidak sendirian, kamu banyak. Alam itu seperti seorang ibu. Ya, jadi jika kita merusak alam berarti kita mengkhianati ibu kita.